السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Después de recitar el Tashahhud, Ta'awuz y Surah al-Fatiha, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyad al-Ta'ala bin Israel al-Aziz, dijo: Anteriormente se han abordado algunos episodios de la vida del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, en particular los relacionados con el Tawhid, es decir, la unicidad de Dios. Los detalles sobre la destrucción de los ídolos durante la conquista de la Meca también se han mencionado en sermones anteriores. Hizo todo esto para proclamar la unicidad de Dios Altísimo, con el fin de demostrar la realidad de los ídolos a los que adoran. Así pues, vimos que los principales ídolos de los alrededores de la Meca, como Manat, Uzza y Suwa, entre otros, habían sido destruidos. En cuanto al ídolo de los habitantes de Taif, Lat, al que ellos llamaban Rabba, es decir, su diosa, se cuenta que los habitantes de Taif pidieron que no fuera destruido durante 3 años. Esta petición fue presentada ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El respeto del santo profeta sallallahu alaihi wasallam por la unicidad de Dios no permitía tal acuerdo. Los habitantes del Taif volvieron a pedir que no se destruyera durante al menos un año. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam rechazó esta petición una vez más. Entonces pidieron que no se destruyera durante al menos un mes, para que la gente pudiera convertirse al Islam y para que los hombres y mujeres ignorantes no abandonaran el Islam como consecuencia de su destrucción. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no solo no aceptó esta concesión, sino que envió a Hazrat Abu Sufyan y Hazrat Mughira ibn Shuba y ordenó que se destruyera el ídolo. Su respeto por el Tawhid no permitía que esos ídolos permanecieran en pie de bajo ninguna circunstancia, sobre todo desde que se había establecido un Estado islámico. Abu al-Hajj al-Asadi relata que Hazrat Ali ibn Abi Talib le preguntó: ¿No debería enviarte a la misma misión a la que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam me envió? Él me ordenó que no dejara en pie ningún ídolo y que lo destruyera, y que tampoco dejara ninguna tumba elevada sin nivelarla. ¿A qué se debió esto? ¿A qué tales cosas niegan el Tawhid? Y en un Estado islámico, esas prácticas no pueden tolerarse en absoluto. Sin embargo, hoy en día es lamentable que un gran número de musulmanes haya caído en la costumbre de venerar las tumbas y prostrarse ante ellas. En lugar de implorar a Dios Altísimo, acuden a los que yacen en esas tumbas y llegan a extremos en este sentido. No cabe duda que para establecer el Tawhid, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se enfrentó a una nación poderosa como la de los idólatras de la Meca y finalmente purificó la Kaaba de 360 ídolos. Además, emprendió una yihad, una lucha magnífica y bendita para afianzar el Tawhid en los corazones de quienes abrazaron el Islam y gracias a su poder espiritual fundó una comunidad que amaba el Tawhid. Formó moralmente a sus compañeros de una manera tan profunda y excelente que ni siquiera surgió en sus mentes el más mínimo atisbo de shirk. Por eso llegó incluso a impedir que sus compañeros se excedieran al elogiarlo. Hazrat Ibn Abbas Tano relata que oyó a Hazrat Umar Talano decir que desde el púlpito: hoy
al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir: no exageréis al alabarme como exageraron los cristianos al alabar el Hijo de María. No soy más que su siervo. Así que di el siervo de Dios y su mensajero. Se cuenta según Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam se encontró una vez con Hazrat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, que iba jurando en el nombre de su padre mientras viajaba en una caravana. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: कि तुम अपने बाप दादों की कसमें खाओ, जिसने कसम खानी हो तो अल्लाह की कसम खाए या खामोश रहे। आपको बर्दाश्त नहीं था कि अल्लाह ताला की तौहीद के मुकाबले पर हल्का सा भी किसी चीज़ को रखा जाए। El santo profeta sallallahu alaihi wasallam no podía tolerar ni la más mínima asociación con la unicidad de Dios Altísimo. En cuanto al rango de quien recita la profesión de fe, una tradición menciona lo siguiente. Hazrat Ubaidullah bin Adi bin Khiyar relata que Hazrat Miqdad bin Amr al-Kindi, un aliado de los Banu Zohra y uno de los que habían participado en la batalla de Badr junto al mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, dijo que en una ocasión le preguntó al santo profeta, sallallahu alaihi wasallam: dime si me encuentro con un hombre entre los incrédulos. Y empezamos a luchar, y él me golpea una mano con su espada y me la corta, y luego se esconde detrás de un árbol y me dice que se ha convertido al Islam por amor a Dios. Oh mensajero de Dios, ¿debo matarlo aún así después de que haya dicho esto, es decir, la kalima? El mensajero de Dios respondió: no lo mates. Hazrat Miqdad Talano dijo: oh mensajero de Dios, me ha cortado una mano y luego me ha dicho: nadie merece ser adorado salvo Dios. El mensajero de Dios se les lo volvió a decir: no lo mates. No lo mates porque si lo matas, él ocupará el puesto que tú tenías antes de matarlo. Y tú ocuparás el puesto que él tenía antes de pronunciar las palabras que acaba de decir. Por lo tanto, aunque algunos de los primeros compañeros cometieron tal acto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam expresó con firmeza su descontento al respecto. Ahora bien, si observamos la situación de los llamados eruditos de hoy en día, es muy diferente. En Pakistán, la persecución que sufren los Ahmadis, a pesar de que recitan la kalima, no conoce límites. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam ya ha dictado sentencias sobre esos opresores en esta misma narración. En cualquier caso, quienes siguen a estos clérigos extremistas deberían reflexionar detenidamente. A este respecto, en otra narración se menciona que Hazrat Usama bin Zayd dijo: el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam nos envió a una expedición. Por la mañana llegamos a Urakat en Yuhaina. Urakat era el nombre de una aldea de la zona perteneciente a la tribu de Juhayl. Ahí alcancé a un hombre y lo capturé. Él dijo: no hay nadie que merece ser adorado salvo Dios. Pero aún así le golpeé con mi lanza. Después sentí una gran inquietud en mi corazón por lo que él había dicho, y sin embargo yo lo había matado. Así que se lo comenté al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El mensajero de Dios dijo: la ilaha illallah, ¿y aún así lo mataste? Respondí: oh mensajero de Dios, solo lo dijo por miedo a morir.
मेरे सामने ये El बात santo बनाते रहे, profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿por यहाँ qué तक no कि lo मैंने abriste ख्वाहिश el की corazón para ver कि si lo काश decía de मैंने verdad o इस no? दिन ही इस्लाम कबूल किया होता। El santo profeta sallallahu alaihi फिर wasallam एक रिवायत में no आता है dejaba de repetirme esto कि hasta que जाबिर से llegué a रिवायत है desearme haber convertido कि al नबी Islam, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास precisamente ese एक mismo día. शख्स आया En और otra कहा, narración, Hazrat या रसूल Jabir अल्लाह Talano सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, cuenta que un hombre se acercó al santo जन्नत और profeta जहन्नम sallallahu alaihi वाजिब wasallam करने वाली y le दो preguntó, चीज़ें कौन सी हैं? आपने फरमाया, जो इस हाल में फौत हुआ oh mensajero de कि Dios अल्लाह का sallallahu शरीक alaihi किसी wasallam, चीज़ को नहीं बनाता, ¿qué dos वो cosas जन्नत में hacen que el दाखिल होगा, paraíso y el और infierno जो शख्स sean फौत हुआ inevitables? जबकि वो अल्लाह का El शरीक santo बनाता profeta था, sallallahu alaihi wasallam वो आग में respondió, दाखिल quien होगा। muera sin haber asociado nada a Dios entrará मोहम्मद en el बिन लबीद paraíso, बयान करते हैं y quien muera कि habiendo रसूलुल्लाह asociado a सल्लल्लाहु अलैहि otros a वसल्लम ने Dios फरमाया, entrará en el मुझे infierno. तुम पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खौफ है वो शिर्क असगर है। Mahmud bin Labid relata que सहाबा el ने अर्ज़ किया, mensajero de Dios sallallahu alaihi या wasallam अल्लाह के dijo, रसूल, lo que más temo por शिर्क असगर क्या vosotros चीज़ है, es el क्या shirk है? sutil. आप Los सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने compañeros फरमाया, preguntaron, oh क्या mensajero de Dios, ¿qué es el shirk दिखाओ sutil? क़यामत के जन जो लोगों El को santo profeta उनके sallallahu alaihi अमाल wasallam का बदला दिया respondió, जाएगा, es तो अल्लाह ताला ostentación, उनसे es फरमाएगा, decir, alardear. जिन En लोगों el के día लिए del तुम दुनिया juicio, में दिखावा cuando करते las थे, personas reciban su तुम्हारे काम recompensa तो por sus दिखावे गए, obras, Dios उन्हीं के Altísimo पास les जाओ dirá, और देखो क्या ve a तुम्हें aquellos उसका antes बदला quienes मिलता है, solías कुछ alardear de मांगिए tus उनसे, alianzas en el फिर mundo y देखो comprueba क्या si मिलता है। encuentras alguna बस recompensa entre ellos. लोगों से कोई भी मुफाद उठाने के लिए दिखावे का इजहार, खुशामद Si करना, ahora buscan el perdón, deberían pedírselos वो है, precisamente a estas ये personas y इसी ver तरह si जिस तरह अल्लाह reciben ताला के alguna घोड़े पर respuesta por su किसी parte. को लाना, Por lo तो ये tanto, शिर्क है, hacer alarde क्योंकि de अल्लाह las ताला की propias मोहब्बत obras o नापसंद है। halagar a los demás para obtener beneficios mundanos de ellos हज़रत अब्दुल्ला ने बयान किया equivale a asociar a alguien a Dios जब ये आयत Altísimo. नाजिल हुई, Y esto es shirk, algo que अल्लज़ीना Dios आमनू Altísimo detesta वलम यलबिसू profundamente. ईमानहुम Hazrat बिज़ुल्म, Abdullah Talanu relata कि जो लोग que ईमान लाए cuando se reveló और este उन्होंने अपने versículo, ईमान को जुल्म से मखलूत नहीं किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा, हम में से किसने जुल्म नहीं किया? aquellos que और creen बहुत y से no लोग होते mezclan हैं जो su fe पता con भी la नहीं लगता हमें injusticia, जुल्म कर जाते हैं। dijeron los compañeros del अल्लाह santo profeta अज़्ज़ा व sallallahu alaihi जल ने wasallam, नादिल ¿quién de फरमाया, nosotros no lo इन्ना ha शिरका cometido alguna लज़ुल्मुन अज़ीम, injusticia? Es बेशक posible que शिरक hayamos यकीन बहुत cometido बड़ी है। injusticias en numerosas ये ocasiones y जवाब que ni अल्लाह ताला की siquiera तरफ से nos आया hayamos dado कि cuenta de शिरक जो ello. है वो बहुत Entonces बड़ा जुल्म Dios है। Altísimo reveló, किसी भी चीज़ पर अल्लाह ताला के अलावा इन्हिसार शिरक है। बारीकी में जाकर en हमें देखना efecto, चाहिए atribuirle a Dios कि कोई otros शिरक socios का पहलू तो नहीं हमें es un दिखाई grave देता, error. क्योंकि ये बहुत Así बड़ा जुल्म pues, है। esta respuesta provino de Dios Altísimo, quien declaró que asociarle शरा otros में dioses es una gran बुखारी में हमारी injusticia. छपी हुई Por lo विशासा tanto, depende de cualquier विशासा cosa que no sea Dios जिससे Altísimo, शरा किया है, equivale a atribuirle उसमें लिखा है copartícipes. कि Al इन्ना शिरक entrar en लज़ुल्मुन detalles अज़ीम, útiles, debemos examinarnos a जुल्म के nosotros mismos para बड़े asegurarnos de वज़ा que व no शय haya है, en nosotros ningún शय indicio फ़ी de गैर asociar copartícipes मौज़े con Dios, ya que esto constituye वज़ा una व शय injusticia muy फ़ी grave. गैर मौज़े ही En el comentario किसी चीज़ को de अव्वल रखना, Sahih al-Bukhari de Hazrat Waliullah Shah Sahab que हर hemos एक किस्म की publicado se बदअखलाक़ी dice, और नाजायज़ बातें el significado de शिर्क के zulm, मफ़हूम में शामिल हैं। injusticia, es decir, poner algo कुफ्रुन donde no debe दूना estar. कुफ्रिन, Todo tipo de vicio y जब acto ईमान को ilícito मातहत queda शिर्क को सबसे बड़ा कुफ्र comprendido करार en दिया el गया concepto de agravo और लोगों की grave, es बदअखलाक़ी को decir, भी कुफ्र injusticia, करार bajo दिया el गया है título una forma लोगों की menor de बदअखलाक़ी को incredulidad. भी El shirk कुफ्र es करार दिया decir, गया है। atribuirle ये compañeros a हमारी तरफ Dios. से Ha है। sido declarado फिर la इसके forma más बाद grave जुल्मुन दूना जुल्मिन de के ईमान के तहत incredulidad y शिर्क se ha को सबसे बड़ा calificado बढ़कर incluso a जुल्म las करार faltas देकर morales बताया menores como una forma कि de वो क्यों गुनाह incredulidad. अजीम है। Este es el significado oculto de इसलिए todo कि esto. इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात ख़ासा, उलूहियत A और continuación, रुबूबियत bajo el सबूत título कर Una दी गई forma menor de injusticia, se ha declarado que और asociar सिफ़ात ख़ासा compañeros a या Dios उलूहियत दूसरों es के la मुंह से कह mayor दी जाती है। injusticia, y इबादत se ha यानी explicado मोहब्बत por व qué se इताअत, trata de un जो pecado दरअसल tan grave, अल्लाह ताला porque en का हक़ ello है, se atribuyen उसमें गैरों a को otros los शरीक बना atributos लिया जाता है। especiales de la divinidad que इंसान pertenecen a जो Dios उसका बंदा Altísimo. था Por ejemplo, hay और उसकी quienes se बंदगी पूरी equiparan करने के लिए a आया Dios है, en la adoración, अपने नफ्स lo को cual es otra forma de अपने वसी expresar el निशान amor y la बनाकर, obediencia, y que en realidad या es un अदना अदना derecho हस्तियों का exclusivo de बंदा Dios बनकर Altísimo. Al अपने ser आप को इस humano, que era मुकाम su से बहुत siervo नीचे y गिरा fue देता है। creado para cumplir su इसमें खड़ा voluntad, se होने के लिए convierte en उसको कहना cambio चाहिए। en siervo de sí mismo o de otro ser हकूक़ुल humano इबाद como में él, o बजाय incluso de तसर्रुफ़ criaturas inferiores, y así se rebaja जिस muy कदर por जुल्म debajo del rango para el que fue जुल्म है, creado. हकूक़ुल्लाह में En lo नजायज़ que तसर्रुफ़ respecta a los इससे derechos बदरजहा बढ़कर que se le जुल्म deben है। a la humanidad, conceder a otra una posesión हकूक़ुल इबाद में भी जुल्म indebida है es तो una है, injusticia,
Pero en lo que respecta a los derechos de Dios,
Conceder a otra una posesión indebida es una injusticia aún mayor. La injusticia no es solo en relación a los derechos que corresponden a los seres humanos, sino que fracasar en cumplir con los derechos que corresponden a Dios también es una injusticia. Este concepto de injusticia se corresponde con asociar partícipes con Allah. En realidad, asociar copartícipes con Dios destruye el propósito principal del ser humano. Basándose en los versículos y hadices, el Imam Bukhari, que Alá esté complacido con él, explicó que la fe completa es aquella que está totalmente libre de la adulteración de asociar copartícipes con Alá. La fe y la guía perfectas pertenecen únicamente a aquellos cuya fe está libre de cualquier asociación de copartícipes con Dios y de injusticia. La fe no es completa hasta que por un lado se acompaña de buenas obras y por otro está libre de toda forma de injusticia, pues asociar copartícipes con Dios, el pecado y cualquier tipo de incredulidad la debilitan continuamente. Así pues, este es el estándar para establecer la unicidad de Alá y estar libres de asociar copartícipes con Él, tal como nos lo enseñó el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Hurairah narra que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Dios Altísimo dice, el hijo de Adán me negó y no tenía derecho a hacerlo, y el hijo de Adán profirió blasfemias contra mí y no tenía derecho a hacerlo. En cuanto a su negación, se debió a que dijo, no lo resucitaré. Es decir, ni si niega la vida venidera, entonces está negando a Dios, ya que yo lo creé al principio. Y en cuanto a sus blasfemias contra mí, se debe a que dijo, ha tenido un hijo, aunque yo soy el único y el más implorado de todos. No engendré ni fui engendrado, y no hay nadie como yo. Él no engendra ni fue engendrado, y no hay nadie que comparta sus atributos. Al explicar la Surah Al-Ikhlas en un pasaje, el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, afirma, Alá Todopoderoso dice, cabe destacar cuán profundamente se muestra que el ser creador está libre de toda asociación mediante esta declaración concisa y breve, que ni siquiera ocupa una oración completa. Esto significa que declara a Dios Altísimo libre de toda forma de asociarle copartícipes. Su explicación es la siguiente. Dice, la asociación puede ser de cuatro tipos. Desde un punto de vista lógico, asociar socios puede ocurrir de cuatro maneras. Podría ser en cuanto al número, es decir, cuántos, uno, 2, 3. También rango, colocando a alguien en un rango superior. Descendencia, es decir, linaje familiar, o acción y efecto, con respecto a una acción y el efecto resultante. En este capítulo se ha declarado que Dios está libre de asociación de todos tipos. Se ha dejado claro que Él es uno en número y no es dos o tres. Él es el implorado de todos, con respecto a su rango y dependencia. Solo Él es autoexistente y es único con respecto a su posición, necesidades y su dependencia de los demás. Él es completamente puro, y mientras que todo lo demás es contingente y mortal, aquellas cosas que inherentemente terminarán y morirán, pero Él es eterno, y siempre depende de Él, todo lo que es temporal depende de Él. Y Él es lo que significa que no tiene hijo que pueda reclamar su ser su socio, y Él es lo que significa que Él no tiene padre con quien compartir su poder, y Él es lo que significa que nadie puede igualarlo en sus obras para reclamar asociación con Él por este motivo. Así se ha aclarado que Dios Altísimo está libre de asociados de cualquiera de los cuatro tipos, y es uno sin asociados.
और मुनज़्ज़ह है और वादहू ला शरीक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को किसी सरिया पर अमीर बनाकर भेजा और वो अपने Hazrat माल Aisha में अपने साथ से narra लिए que el Santo Profeta किरात के sallallahu साथ designó a un एक hombre किरात como करते थे líder और de una कुल हुवल्लाहु expedición अहद militar. याद Durante la करते oración और कुल recitaba para sus हुवल्लाहु अहद compañeros y पर ख़त्म concluía करते, su recitación con यानी सूरह इखलास पढ़ते आखिर में। Qul या फिर वो huwallahu वापस ahad, es आए decir, di, Él es तो Allah उन्होंने el नबी único. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका Es जिक्र decir, किया recitaba el Surah तो Ikhlas al आप final. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Cuando regresaron, le मुझसे comentaron पूछो esto al कि Santo ऐसा किस Profeta वजह से sallallahu करते alaihi हो। wasallam. El क्योंकि Santo उन्होंने Profeta उससे पूछा sallallahu alaihi wasallam कि dijo, तू preguntadle उसने por कहा qué कि hace क्योंकि esto. ये रहमान Entonces le preguntaron, a lo सखावत que पर él मुश्तमिल है respondió, porque और मैं contiene पसंद los करता हूँ atributos de Dios कि misericordioso y इसको me पढ़ो। encanta recitarlo. तो नबी El सल्लल्लाहु Santo अलैहि वसल्लम ने Profeta फरमाया sallallahu alaihi wasallam dijo कि उसको entonces, बता दो infórmenle que कि Alá lo अल्लाह ama, उससे मोहब्बत puesto que करे। es una proclamación de la अल्लाह unicidad ताला de की तौहीद Dios का ऐलान है Altísimo. Debe saber que Alá कि सुन también लो lo कि ama. अल्लाह भी तुम्हारे से मोहब्बत करता है। सहाबा की भी अल्लाह ताला से मोहब्बत और तौहीद से प्यार की मार्फत से भरी हुई मिसालें मिलती हैं। एक रवायत में आता है Entre los हज़रत compañeros अनस बिन también se मालिक ने encuentran बयान किया numerosos ejemplos que अंसार demuestran मुसाफिर al amor a मस्जिद Dios कुबा में Altísimo y a su unidad. उनकी इमामत कराता En था। una narración, जब कभी वो Hazrat नमाज Anas bin में Malik उनकी बातों की सूरत radhiyallahu पढ़ता relata que un तो वो hombre कुल de entre हुवल्लाहु los अहद से Ansar आगाज़ करता solía dirigir la oración en यहाँ la तक कि इससे mezquita de फारग Quba. होता तो Cada उसके vez साथ दूसरी recitaba un सूरत पढ़ता capítulo, comenzaba con और la वो ये Surah हर रकत में Al-Ikhlas करता था। hasta अल्लाह के completarlo y फजल luego recitaba otro surah, किसी repitiendo टाइम este पे proceso निकले en हुए cada raka. काफिले का था। ये El सफ़र primer तय incidente करते थे ocurrió con un grupo एक अलग enviado इमाम a una expedición. Sin embargo, तो उसके साथियों ने esta उससे era बात la की práctica उन्होंने कहा कि habitual de तुम un ये imam सूरत de la पढ़ते हो localidad. फिर ये ख्याल करते हो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ना होंगी यहाँ तक कि तुम एक दूसरी सूरत पढ़ते हो Sus या तो compañeros le तुम सिर्फ इसे dijeron, पढ़ो या recitas सूरह este इखलास को capítulo पढ़ो y luego consideras que या no इसे te छोड़ दो basta और दूसरी hasta que सूरत को पढ़ा recites करो। otro, o उसने कहा मैं इसे recitas छोड़ने solo वाला este नहीं Surah Al-Ikhlas, अगर तुम लोग पसंद u करते हो omítelo y recita कि मैं otro. तुम्हारी इसके Él साथ इमामत respondió, करूं no तो abandonaré मैं esta करता हूँ práctica. Si और os अगर तुम gusta पसंद que os करते हो dirija कि en la तुम्हें oración de esta manera, así lo haré. Si करते no हो os तो मैं gusta, os dejaré. No tengo नापसंद necesidad करते de हो कि dirigir la मैं oración. इनकी Le सूरत को पढ़ूं consideraban el más तो मैं excelente तुम लोगों entre को ellos छोड़ y दूंगा no querían que इमामत nadie की कोई más ज़रूरत los नहीं dirigiera. और वो उसे अपने में से सबसे अफजल ख्याल करते थे क्योंकि वो लोग जो थे उस शख्स को अपने में से सबसे बेहतर ख्याल करते थे और वो नापसंद करते थे कि उसके अलावा कोई उनकी इमामत कराए। बहरहाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के पास आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई कि शख्स जिस तरह पढ़ता है सूरह इखलास हर रकत में पढ़ता है हर सूरत से Cuando पहले। el Santo Profeta आपने sallallahu alaihi फरमाया wasallam ए llegó फ़लाँ a ellos, जिस le बात पर तुम्हारे mencionaron साथी este तुम्हें कहते हैं asunto, que esta उसको पूरा persona करने से क्या recitaba बात तुम्हें la रोकती Surah है Al-Ikhlas en cada raka y और antes क्या de चीज़ cada तुम्हें surah. आमादा करती है कि El तुम sallallahu भागो alaihi कि ये wasallam, सूरत पढ़ो। el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, उसने oh अर्ज़ किया hombre, या ¿qué रसूल te अल्लाह impide seguir el सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम consejo de tus मैं compañeros इससे y que te मोहब्बत lleva a रखता हूँ recitar este capítulo तो en cada रसूलुल्लाह raka? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन Él इसकी मोहब्बत ने respondió, oh mensajero तुम्हें de जन्नत में Allah, दाखिल कर दिया यानी me सूरह इखलास encanta. की मोहब्बत ने El mensajero तुम्हें de जन्नत में Allah दाखिल कर dijo, दिया। en verdad tu amor por él te ha permitido हाँ entrar हज़रत en el paraíso. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत कुर्सी और तरबियत ने Es decir, el amor por सहाबा la को Surah भी Al-Ikhlas le había तौहीद permitido का रास्ता entrar en el दिखाने का paraíso. El एक poder मीज़ान बना दिया। espiritual y la enseñanza बुखारी del की एक Santo रवायत में Profeta इस तरह भी sallallahu है alaihi wasallam कि इस सूरत मुबारक convirtieron a los सल्लल्लाहु अलैहि compañeros वसल्लम en ने un faro que guiaba a सुलुसुल otros कुरान hacia la चौथाई unidad de कुरान का Dios. तीसरा हिस्सा En una narración de Sahih Bukhari se afirma इसकी que el तफसीर Santo में Profeta हज़रत sallallahu alaihi मौद ने wasallam लिखा है declaró que este कि इस सूरत का capítulo constituye un tercio सुलुस del कुरान Corán, होने es से ये decir, मुराद una नहीं tercera parte del कि ये mismo. सूरत कुरान करीम के हुजम का तीसरा हिस्सा है En su बल्कि comentario, Hazrat Muslim Maud सिर्फ ये Talanhu मुराद है escribió कि que el इसका hecho de मज़मून que este ख़ास capítulo अहमियत sea रखता un है। tercio del Corán कुरान no करीम और significa अहादीस que को पढ़ने से represente un मालूम होता tercio है del volumen físico कि del आखिरी Sagrado ज़माने Corán, में sino que su दो contenido बड़े tiene फितने una पैदा होने importancia वाले हैं especial. एक दजाली फितना और दूसरा याजूज Al माजूज फितना estudiar el Sagrado Corán y los hadices, se और इन hace दोनों फितनों evidente que यके en los बाद दीगरे últimos días surgirán इस्लाम के dos साथ grandes टक्कर लेंगी pruebas, la de Dajjal एक y फितना la de Gog y खुदाए Magog. वाहिद की बजाय Estas dos तीन खुदाओं का pruebas अकीदा ले आएंगे confrontarían al Islam यानी खुदा una बाप tras otra. खुदा बेटा Una postura खुदा रूह sostiene कुदस la creencia en और tres दूसरा dioses फितना en तहरीफ lugar का है de Dios यानी वो único, सिरे से Dios खुदा नहीं Padre, मानते Dios Hijo y Dios Espíritu कुरान Santo. करीम ने Y la इनकी otra es el बातों के अकायद की materialismo, तरदीद que की niega por completo la और सही existencia de अकायद को Dios. बयान El फरमाया Sagrado Corán ha refutado las creencias de कुरान करीम ambas posturas खुदा y ha बाप की expuesto तारीफ से las doctrinas भरा हुआ है correctas.
इसी तरह से खुदा बाप के रब होने और एक होने की तायद करता है, यानी खुदा वाहिद अल्लाह ताला El Sagrado Corán está repleto de alabanzas a Dios Padre y इसी की afirma तायद que Él करता es है। el único और खुदा sustentador रूहुल y el कुद्दुस Dios और único. खुदा बेटे की Es नफ़ी के decir, ज़ोर से proclama la alabanza de Dios अल्लाह único, ताला इस Dios चीज़ से इनकार Altísimo, करता है y afirma su unidad. कि Al कुरान mismo tiempo किसी rechaza और को categóricamente खुदा las रूह से कहता nociones de Dios है। गोया Hijo कुरान करीम y ने खुदा Dios बाप Espíritu की खुदाई Santo. को कायम किया है Dios Altísimo niega la और खुदा existencia बेटे de और otros खुदा रूहुल dioses कुद्दुस ने además de तरदीद Él. की है। Así, el Sagrado इसलिए Corán ha साफ बात है establecido la divinidad de कि Dios चूंकि Padre खुदा y बाप की y ha तायद कुरान refutado करीम los का तीसरा conceptos हिस्सा Dios है, Hijo y Dios Espíritu इसलिए Santo. सूरह अखलास भी कुरान करीम का तीसरा Por हिस्सा lo है। tanto, दर हकीकत es evidente कुरान que करीम का dado काम que la afirmación de la divinidad तौहीद de को Dios साबित करना Padre constituye un और गलत tercio अकायद को मिटाना del है, contenido del Sagrado तो Corán, la Sura मुस्तलिसमत में Al-Ikhlas también नहायत जामे representa un माने tercio del अल्फाज के mismo. साथ En realidad, el मुस्फिर propósito तौर del पर वो Sagrado मजमून Corán अदा कर es दिया establecer la तो unidad उससे de गलत Dios y erradicar अकायद las का falsas इब्ताल होता है। creencias. Por lo tanto, ये cuando साबित este होता है capítulo, con la mayor तौहीद की claridad y हकीकत को बयान कर दी concisión, ha तो ये expuesto el हकीकत tema que refuta सूरह से las तमाम falsas क्या doctrinas, बल्कि सारे demuestra su कुरान पर लागू falsedad होगी। y expone la realidad de la बस unidad divina. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि Entonces, वसल्लम के este इस कौल sura को no es simplemente un tercio सुलुस del Corán, कुरान करार sino देना que de hecho equivale मुबालगा a todo नहीं el Corán. बल्कि इसके मजमून के Así की pues, अहमियत la को afirmación del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, की अहमियत की de que esta sura तफसील आपने constituye बयान un फरमाई। tercio del Corán no es una हज़रत exageración, मसीह más bien, अलैहिस्सलाम dada la फरमाते हैं importancia de su contenido, यकीनन समझो lo afirmó debido कि a su तौहीद profundo यकीनी महज significado. नबी के ज़रिए से ही मिल सकती है जैसा कि हमारे नबी El सल्लल्लाहु अलैहि Mesías वसल्लम prometido, अरब alayhi के salatu घरानों wasalam, afirma: और बद मजहबों Sabed con certeza, pues, que को la certeza de बारहा आसमानी Tawhid solo निशानियों se से आता alcanza a खुदा través de ताला un के वजूद का profeta कायल como कर दिया nuestro santo और profeta, अब तक sallallahu मोहम्मद alayhi wasallam, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की quien सच्ची convenció a और los कामिल ateos y पैरवी करने paganos वाले de Arabia इन de la निशानों को existencia de Dios शहरियों के Altísimo, सामने पेश कर दिया। mostrándoles miles de तौहीद señales यही सच है celestiales. कि जब तक Incluso जिंदा hoy, खुदा los की जिंदा verdaderos y ताकतें perfectos seguidores del इंसान santo मुशाहिदा profeta, नहीं करता, sallallahu alayhi wasallam, शैतान उसकी presentan ताकत से esas नहीं señales a निकलता los ateos. और ना Lo सच्ची que es तौहीद realmente किसी दिल cierto में es que hasta दाखिल que होती una persona no observe ना el ही poder खलीफा viviente को de खुदा Dios की हस्ती vivo, का Satanás कायल no हो se सकता aparta de su और corazón, ये पाक और ni el मुकद्दस verdadero Tawhid entra en सिर्फ él, आ ni puede हज़रत convencerse सल्लल्लाहु con अलैहि वसल्लम की ज़रिया certeza से de la ही existencia de Dios. Este Tawhid आज puro y ज़माने perfecto में solo se alcanza a través del Santo Profeta, तौहीद से sallallahu alaihi वतन wasallam. खुदा ताला को एक मानने वालों ने भी En esta गोया ये época, कहते हैं हम खुदा ताला को incluso aquellos que अहद externamente मानते हैं profesan अपने la अकीदे में creencia en la इत्मीनान unicidad de Dios, han महजूज महजूज apartado de la mira de su verdadera दज्जाल के फितने esencia. ने Aparte अपने de दिल las अंदर फैलाए malvadas बैरूनी फितने artimañas externas de Gog y मुसलमानों के Magog, अंदर भी internamente los propios हकीकी musulmanes han तौहीद का olvidado la verdadera comprensión इदराक del नहीं करते Tawhid. बस ऐसे हालात में ही आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ने मसीह मऊद और मेहदी मऊद की सूरत में Por lo आकर tanto, en और tales अल्लाह ताला के इरादे के circunstancias, मुताबिक era वो आया necesario que el siervo devoto del और Santo तौहीद के Profeta, ख़िलाफ़ हर हमले का sallallahu alaihi मुकाबला wasallam, किया। apareciera en la बस forma del हकीकी बैत Mesías का हक़ prometido y तभी Mahdi. हम अदा कर सकते हैं De acuerdo कि con la promesa de Dios हम Altísimo, Él तौहीद apareció y तौहीद se के मानने वाले opuso हों। a todo ataque contra el Tawhid. Por lo tanto, solo podemos cumplir क्योंकि ये बात का जवाब verdaderamente क्या la फरमाया promesa de nuestro Beit 23 मार्च को cuando nos सूरह convirtamos en आराफ के verdaderos नहायत creyentes मसरूर del में Tawhid, cuando el और Mesías 23 मार्च की prometido, रोज़ alayhi के salatu मुनासबत से wassalam, estableció हम la मसीह comunidad मौद के जलसे el भी हम 23 करते de हैं marzo वो इसलिए y करते हैं actualmente estamos कि atravesando el mes de आ marzo हज़रत के y ग़ुलाम realizamos varios जो jalsas अल्लाह para ताला ने जो conmemorar el día del पैगम्बर उतार Mesías भेजा है prometido. तो तौहीद की Es para क़याम के लिए भेजा है। recordarnos que el siervo बस जब devoto आपने del क़याम Santo Profeta और sallallahu alaihi जमात wasallam कायम फरमाई fue enviado por Dios तो para इसी बैत में establecimiento de आकर Tawhid. हमने यह अहद किया है Por lo कि हम भी tanto, हमेशा तौहीद पे al कायम ingresar रहेंगे a esta comunidad, nos hemos और comprometido हकीकी a तौहीद का permanecer firmes en असली el अदा Tawhid. होगा Su verdadera plenitud जब हम में से reside en हर esforzarnos por एक खुद भी establecerla en nosotros mismos, en अपने nuestras अंदर भी familias y और en nuestra फैमिली के अंदर भी sociedad. अपने मुआशरे में भी तौहीद के क़याम के लिए कोशिश करेगा। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को भी तौफीक दे कि वो अल्लाह ताला के इस भेजे हुए को कबूल करके तौहीद का क़याम करें और याजूज माजूज और Que दजाल Dios से महफूज Altísimo होकर तौहीद conceda a todos los को आखिर musulmanes la वसीले capacidad de से aceptar el पूरा enviado de फरमा Dios Altísimo, para que हाँ puedan हज़रत establecer सल्लल्लाहु अलैहि el वसल्लम के Tawhid इसरा के हवाले y से रिवायत में repeler बयान हुआ las malvadas artimañas de Gog y हज़रत अब्दुल्लाह Magog बिन y मसूद del ने बयान Dajjal किया que hoy atacan कि con gran रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु intensidad. अलैहि वसल्लम ने फरमाया Con मैं respecto इब्राहीम से मिला al viaje साथ जब nocturno मुझे a इसरा Isra, हुआ Hazrat Abdullah ibn Masud narra उन्होंने que el कहा Santo ए Profeta sallallahu alaihi मोहम्मद wasallam dijo: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से अपनी
अपनी उम्मत को सलाम Me कहें encontré con Abraham और उन्हें Islam बता दें en la noche de कि Isra. जन्नत Él dijo, पाकीज़ा oh मिट्टी वाली Muhammad है, sallallahu alaihi शीरीं wasallam, पानी वाली है और transmite बहुत mis उसकी saludos हलाल a है tu comunidad, और इसके फल सुभान informarles अल्लाह que el paraíso और tiene अल्हम्दुलिल्लाह tierra और ला pura, इलाहा agua इल्लल्लाह dulce y es और una अल्लाहु vasta अकबर llanura y और sus इससे कोई plantas son कोई Subhanallah, असबाब की ज़रूरत नहीं Alhamdulillah, इसी के La अलावा कोई हल ilaha नहीं illallah और मुकम्मल y तौर पर Allahu अल्लाह Akbar. ताला की तौहीद Es और decir, इखलास santo हासिल es करके Allah, करना चाहिए alabado sea तभी Allah, कामयाबी no है hay más Dios que और Allah हम अल्लाह ताला को y वाहिद Allah अल्लाह es el más समझते हैं grande. एक रिवायत में यह हदीस कुदसी बयान हुई है Por हज़रत lo अनस बिन tanto, un मालिक ने बयान creyente किया debe reflexionar मैंने sobre estos रसूलुल्लाह recuerdos con सल्लल्लाहु profunda अलैहि वसल्लम को फरमाते comprensión सुना y con una plena अल्लाह तबारक व realización तआला del ने फरमाया Tawhid, pues en ello ए reside el इब्ने आदम éxito. Creemos तूने en जो Dios como मुझसे el दुआ की único. En otra narración, Hazrat और Anas bin मुझसे Malik उम्मीद relata रखी un hadith Qudsi, मैंने तुम्हें relata que बख्श दिया escuchó al santo profeta इसके sallallahu alaihi wasallam बावजूद कि decir, तुम उनमें जुटे Alá el रहे bendito y exaltado और मैं dice, परवाह नहीं करता oh hijo de Adán, यानी en verdad mientras अभी भी me तुम्हारे अंदर कमजोरियां और invocaste y confiaste कमियां होंगी en mí, लेकिन मैंने te तुम्हें बख्श दिया perdoné sin importar lo que haya इसलिए hecho, y no me importó, तुमने es मुझे decir, a माफ कर pesar de दिया tus debilidades y ए इब्ने faltas, आदम Dios तेरे गुनाह Altísimo आसमान की बुलंदी te तक perdonó पहुंचे porque फिर le तुम मुझसे suplicó. बख्शिश तलब करो तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मैं परवाह Oh नहीं hijo de करता Adán, si tus pecados तुम्हारे llegaran hasta कितने las गुनाह हैं alturas del मैं बख्श cielo दूंगा y me कोई भी गुनाह pidieras नहीं तो perdón, अल्लाह ताला yo te माफ़ी करने वाला perdonaría y no me importaría, sin importar la फरमाया कि cantidad ए de इब्ने pecados आदम cometidos. देखो मेरे Dios पास यकीन Altísimo के बिना puede पर खताएं perdonarlo लेकर आओ todo, pues Él es el फिर तुम मुझसे Señor y मिलो puede hacer lo que quiera. तुमने मेरे साथ Pues, oh ऐसा hijo de किया कि Adán, तुमने मेरे साथ किसी को शरीक si नहीं vinieras ठहराया a mí con pecados तो casi मैं tan इस्तगफार grandes पर como तुझे la पास tierra y माफ़ी luego मांगता te encontrarás conmigo sin ज़मीन के asociar अंदर nada खताएं conmigo, भी हों yo गुनाह vendría भी a हों ti con un perdón लेकिन जब igual a शिरक नहीं esos किया pecados. और मुझसे खौफ है और मेरी तौहीद का ऐलान करते हो और अमल करने की कोशिश करते हो तो मैं Pues si तुम्हें una मग़फ़िरत persona बख्शूँगा tiene pecados tan मग़फ़िरत बख्शूँगा numerosos como la tierra, बस pero no सारी ha खताएं cometido shirk, सारे गुनाह es decir, अल्लाह ताला बख्श politeísmo, ha देता है temido a जब Dios इंसान उसके Altísimo, पास ha proclamado su माफ़ी unidad y तलब कर se ha जाए esforzado मगर शर्त por यह है actuar कि conforme a शिरक ella. ना किया हो Él le concederá अल्लाह su ताला की perdón. तौहीद का Así pues, हक अदा Dios किया Altísimo ज़रूरी perdona है todos los और pecados cuando रहमान una ने जैसा persona कि se मैंने vuelve a मिसाल Él भी con दी है humildad. कि मानना Sin काफ़ी नहीं embargo, la condición तूने es que uno no cometa politeísmo, shirk, y और cumpla con क़ौल los फ़ेल से ही derechos साबित करना que le अल्लाह ताला corresponden en virtud de चाहेगा su divina unidad. इसी तरह La mera तौहीद creencia verbal no के es आला मुकाम के suficiente. बारे Como में mencioné एक रिवायत anteriormente, यूँ de बयान hecho, हुई है debemos demostrar हज़रत अबू con सईद cada खुदरी acción que Dios Altísimo es रसूलुल्लाह uno. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं Respecto a कि la आप elevada सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने condición de फरमाया Tawhid, una हज़रत narración मूसा de ने Abu अर्ज़ किया Sa'id al-Khudri ए मेरे रब relata मुझे कोई que el ऐसी चीज़ santo सिखा profeta दे sallallahu alaihi wasallam जिसके dijo, ज़रिए मैं तेरा जिक्र भी करूँ और तुझसे दुआ भी करूँ el अल्लाह profeta ताला ने फरमाया ए Moisés मूसा alayhi कहो salatu wasalam, ला इलाहा suplicó, oh इल्लल्लाह Señor mío, हज़रत मूसा ने अर्ज़ enséñame किया algo con lo que pueda कि ए मेरे recordarte खुदा y suplicarte. तेरे सब बंदे यही कहते हैं Dios Altísimo ला इलाहा इल्लल्लाह dijo, सब oh कहते हैं Moisés, di, अल्लाह ताला ने la फरमाया ilaha illallah, फिर फरमाया que no hay nadie que कि merece ला ser कहो adorado ला salvo इलाहा Allah. इल्लल्लाह हज़रत मूसा ने कहा Moisés तेरे सिवा respondió, कोई Señor रब mío, नहीं है todos tus siervos ए dicen मेरे esto, es रब decir, todos मैं तो proclaman कोई ऐसी que चीज़ no hay बात चाहता nadie हूँ que जो merece ser ख़ास मेरे adorado लिए हो excepto Allah. Dios Altísimo अल्लाह ताला ने respondió, oh फरमाया ए Moisés, मूसा di, la ilaha अगर illallah. सातों आसमान Moisés उनके रहने dijo, no वाले hay nadie मेरे que सिवा merece ser adorado excepto और tú, Señor सातों mío, pero yo busco ज़मीनें algo en एक particular para mí. पलड़े में रख दी Dios जाएं Altísimo dijo, oh Moisés, si los siete cielos y todos sus फिर इस habitantes y las बात का siete ज़िक्र किया tierras se एक pusieran en पलड़े में una रखे जाएं balanza y la और ilaha सातों illallah en ज़मीनें otra, एक पलड़े में entonces रखी la जाएं ilaha illallah और ला pesaría इलाहा más que इल्लल्लाह को todos दूसरे पलड़े ellos. में रखा जाए Es तो ला decir, इलाहा इल्लल्लाह उन सब पर todas las हावी होगा creaciones de los यानी cielos तीनों y la tierra आसमान con toda su में bondad, जो कुछ cuando se मौजूदात colocan हैं de un lado, जो aún आबादियात हैं serían उन्हें एक तरफ superadas por la मुस्तकिल declaración de रख दो la ilaha illallah. और ला इलाहा इल्लल्लाह को एक तरफ रख दो तो ला इलाहा Al इल्लल्लाह responder a ला una इलाहा इल्लल्लाह objeción y explicar la realidad del हज़रत credo अक़दस islámico मसीह de मौद que no hay अलैहिस्सलाम के एक más एतराज़ के जवाब में Dios que Alá o que no hay कलमा que ला nadie इलाहा que इल्लल्लाह merece की ser सही adorado तशरीह excepto करते Alá. हुए El Mesías फरमाते prometido हैं afirma, कि हज़रत मुक़द्दस नबी की तालीम ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह su इसके अमल से afirmación de गुनाह que el दूर हो santo जाते हैं profeta sallallahu alaihi ये wasallam बिल्कुल सच है enseñó que recitar और las यही वाकई palabras हकीकत है La कि जो ilaha महज illallah. खुदा को वाहिद ला शरीक जानता No है hay nadie और digno de ser ईमान adorado लाता है excepto Alá. कि मोहम्मद मुस्तफ़ा Disipa todos los सल्लल्लाहु अलैहि pecados. वसल्लम Es absolutamente इसी cierto. कादर यकता En नबी हैं efecto, es तो cierto बेशक que quien जो इस considera a कलमा Dios पर como uno उसका solo, खात्मा हो sin socio, y तो cree que नजात Muhammad, पा जाएगा el elegido,
fallecido, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, ha sido enviado por el mismo Dios omnipotente y único, entonces, sin duda alguna, si dicha persona llega a su fin manteniendo esta creencia, seguramente alcanzará la salvación. No existe salvación alguna bajo el cielo a través del suicidio de otra persona.
Ciertamente no. ¿Y quién podría estar más loco que alguien que siquiera contempla semejante idea? Sin embargo, sostener la creencia de que Dios es uno y no tiene socio, y que es tan compasivo que mostrando gran misericordia envió a su mensajero cuyo nombre es Muhammad, el elegido, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, para liberar al mundo de su error, es una doctrina tal que creer en ella disipa la oscuridad del alma, se elimina el egoísmo, el tawhid toma su lugar y en última instancia la pasión del tawhid envuelve de tal manera el corazón que la vida en el paraíso comienza en este mismo mundo. Así como ves que la oscuridad no puede sobrevivir cuando llega la luz, de la misma manera cuando la luminosidad de la ilaha illallah cae sobre el corazón de una persona, se extinguen, por así decirlo, todas las pasiones de la oscuridad del ego. La realidad del pecado no es otra que la existencia de una cacofonía de pasiones egoístas mezcladas con rebeldía y una persona esteticada como pecadora cuando se encuentra en estado de sumisión a ellas. Cuando una persona actúa en contra de esto, se la tacha de pecadora. Y los significados de la ilaha illallah que entendemos del uso de léxicos árabes son यानी बजूज़ अल्लाह के और कोई मेरा मतलूब नहीं और महबूब नहीं और मबूद नहीं और मुता नहीं इसके पीछे मैं चलूँ es ज़ाहिर decir, है que a कि excepción de खाली Dios, no गुनाह hay की वजह से nadie a quien desee, गुनाह का a quien इस्तेमाल ame, a quien ज़ाहिर हो adore रहे o हैं a quien obedezca. बस जो शख्स Ahora इन bien, रूहानी resulta तोफ़ीक़ों से evidente दिल que के estos साथ significados están अपनी जगह देगा completamente ये en बात तो समझने desacuerdo con la वाली है esencia del pecado इन y la बातों को verdadera पता ही fuente है del कि वो pecado. उसे दिल के साथ Por अपनी lo जगह जगह tanto, ¿quién देगा permite que estos क्योंकि significados फ़िलहाल habiten मफ़हूम en su alma con sincera मफ़हूम मुखालफत devoción? Y estas मफ़हूम son मुखालिफ palabras que उसके merecen दिल una से profunda निकल जाएगा reflexión. और उसे Verá कोई cómo बात el समझ नहीं significado आएगी opuesto, es फिर वो अल्लाह decir, la ताला की हम sumisión फिक्र a नहीं करेगा ídolos उसके तौहीद पे falsos, कायल होगा necesariamente क्योंकि desaparece de su ज़हन corazón. एक जगह जमा नहीं Nada होता más permanecerá en फाजिल el चीज़ों corazón पे de tal persona, वो जमा नहीं होती pues जब actuará de नफसानी acuerdo con जज्बात los mandamientos de निकल Dios गए y reconocerá तो su यही वो unicidad, हालत है ya जिसको que dos सच्ची supuestos पाकी no pueden और हकीकी coexistir. रास्तबाजी कहते हैं Así pues, खुदा के cuando भेजे हुए las pasiones पैगामाना egoístas se जो जुज़ व purifican, जुज़ se पैगामाना alcanza मफहूम है precisamente el इसकी ज़रूरत estado ये है que se कि ता denomina खुदा के verdadera कलाम को piedad ईमान y रखते हुए auténtica rectitud, क्योंकि जो y शख्स la ये necesidad इकरार de करता creer है en el कि enviado मैं por खुदा का Dios, que es el फरमाबरदार बनना propósito de la चाहता हूँ segunda parte de esta उसके लिए ज़रूरी declaración है de कि fe, उसके फरमानों पर अमल की implica जाए que también se debe alcanzar la fe और en la फरमान पर palabra de ईमान लाना Dios. बजूज़ इसके Eso se debe मुमकिन a नहीं que है es necesario que कि quien उस पर ईमान declara a लाना su जिसके deseo de ज़रिए से दुनिया obedecer a Dios फरमा crea जाए también en sus जिसके ज़रिए अल्लाह mandamientos. ताला ने हमें Y पैगाम no भेजा es है उसको posible मानना भी creer en ज़रूरी su है mandamiento sin creer इसलिए en la persona a कुरान में través है de quien los mandamientos हज़रत vinieron अबू al मूसा mundo. अशरी También es necesario creer बयान करते en हैं el portador कि de नबी las करीम सल्लल्लाहु अलैहि enseñanzas वसल्लम ने एक divinas. दिन Esto उनसे es el फरमाया verdadero significado de कि esta शिर्क से declaración de बचो fe. ये चूंटी के नक्शे पा से भी बारीक तर है Hazrat Abu Musa Ash'ari जो Talano चूंटी के narra que पाँव है un día el santo उससे भी profeta बारीक तर sallallahu alaihi wasallam se dirigió a तो कहने nosotros वाले ने आपको y dijo, सल्लल्लाहु अलैहि tened वसल्लम से कहा cuidado con el कि shirk, अल्लाह के pues रसूल es más हम इससे sutil कैसे que बचें la huella कि de una चूंटी के hormiga, नक्शे पा से भी es decir, बारीक तर es है más sutil que la huella तो आपने que deja फरमाया el pie de una कि ये hormiga. कहा Alguien preguntó, mensajero de Dios, अल्लाहुम्मा इन्ना ¿cómo ला podemos अशुरुका protegernos de él इन si अल es más मुशरिका sutil que ला la huella de शैअन una hormiga? तालमुहु वला El santo तशउरुका profeta Sallallahu बिमा respondió, recitad esta ला oración. नालम ए अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं इस बात से कि तेरे साथ जानते बूझते हुए किसी को शरीक ठहराएं और ला इल्मी में Oh कभी Alá, ऐसा करने nos से हम refugiamos en ti de कोशिश करें asociar बेशक conscientemente हम जानते cualquier हैं cosa contigo y te pedimos बुजुर्गान perdón por lo que अब्जा hacemos sin बयान darnos करते हैं cuenta. कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Siempre फरमाया buscad ayuda. Hazrat Abdullah bin Abza कि relata que el santo profeta Sallallahu मुझे recitaba esta súplica al despertar por la सुबह mañana. उठते तो ये दुआ करते थे असबाना अला फितरत इस्लाम व अला कलिमत इखलास व अला दीन नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला मिल्लत अबीना इब्राहीम हनीफन मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन हमने इस्लाम की फितरत और कलमा इखलास तौहीद पर और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और अपने बाप इब्राहीम की मिलत पर जो मुवाहिद मुसलमान थे Hemos और उनसे comenzado el कोशिश día करते con un सुबह estado शाम natural del Islam, सुबह उठ के en la palabra de याद sincera करते पहले devoción al अल्लाह ताला को Tawhid, याद la करते religión de nuestro हज़रत अब्दुल्लाह profeta बिन मसूद Muhammad बयान करते sallallahu alaihi हैं wasallam, कि y जब en el camino de शाम होती nuestro padre तो Abraham, quien रसूलुल्लाह fue सल्लल्लाहु अलैहि recto, वसल्लम ये दुआ करते musulmán y no हमसे politeísta. है ना Al तो हमसे despertar debemos siempre recordar a मुल्क Dios. मुल्को
Hazrat Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu relata que al anochecer el mensajero de Dios recitaba: हमने और सारे जहान ने अल्लाह की खातिर शाम की और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं वो एक है इसका कोई शरीक नहीं Nosotros y toda la creación hemos entrado en la noche por la causa de Alá. वाले से रवायत Toda है alabanza sea para उन्होंने Alá. No hay más बयान Dios किया que Alá. कि Él नबी es सल्लल्लाहु uno अलैहि y वसल्लम no की tiene खिदमत को सुना socio. वो दुआ कर रहा Hazrat था Abdullah bin और Buraida फरमाया al-Aslami narra que ए su अल्लाह padre, de मैं su तुझसे padre, que el मांगता santo हूँ profeta इस sallallahu बात alaihi के wasallam लिए escuchó कि a मैं un गवाही hombre देता हूँ कि suplicando तू y ही अल्लाह है diciendo: तेरे Oh सिवा Alá, कोई te इबादत pido के en लायक virtud नहीं de mi testimonio अहद है de que tú eres एतराज है Alá, no hay más जिसने ना Dios कोई que जना tú eres ना el वो जना único, दिया और कोई autosuficiente, इसका हमसर quien no नहीं engendra अहद ni है es engendrado, y आप nadie es सल्लल्लाहु igual a अलैहि él. वसल्लम ने फरमाया Al oír esto, el उसकी santo कसम profeta जिसके sallallahu हाथ alaihi wasallam में मेरी dijo: Por जान है aquel en cuyas manos उसने está अल्लाह mi से alma, इसके ha इसम pedido a आज़म Alá के por su लिए nombre más मांगा grande. और Cuando se जिसके suplica a लिए través de दुआ की él की वो responde, y जिसके cuando लिए se जो pide दुआ a की है través वो de कबूल él करता है concede. और जब उसके ज़रिए मांगा जाए वो देता है और तस्मा बिनते उमैस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु ने मुझसे फरमाया Hazrat क्या मैं Asma bin तुझको ऐसा Umais relata que el कलिमात mensajero बताऊं de Dios sallallahu alaihi wasallam जिनको dijo: तू सख्ती और मुसीबतों में ¿Acaso पढ़ा quieres करे que te enseñe las वो palabras कलिमात que ये debes हैं recitar en tiempos अल्लाह de अल्लाह dificultad y रब्बी aflicción? ला उशरिक Son: वही शया अल्लाह अल्लाह मेरे रब है मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता मुश्किलात में लोग पूछते हैं क्या पढ़ें ये भी एक दुआ है उनमें से एक रवायत में Alá, आती Alá है es mi इब्ने Señor, अब्बास no रज़ी asocio अल्लाह अन्हु nada con él. रज़ी अल्लाह Cuando अन्हुमा la बयान gente करते हैं pregunta: ¿Qué कि debe recitar नबी en सल्लल्लाहु अलैहि momentos de वसल्लम घबराहट dificultad? के वक्त Esta क्या es दुआ una de करते las थे súplicas. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीम अज़ीमुल हलीम ला En इलाहा otras इल्लल्लाहु naciones, de रब्बुल Ibn समावाति Abbas relata वल que en अर्ज़ momentos de व रब्बुल dificultad अर्शिल el santo अज़ीम profeta sallallahu alaihi wasallam उस अल्लाह के recitaba: सिवा कोई मबूद नहीं जो बहुत बड़ा और बहुत ही बुर्दबार है कोई मबूद नहीं मगर अल्लाह जो आसमानों और ज़मीन का रब है और अर्श अज़ीम का रब है No hay nadie, no hay Dios sino Alá, el más grande, el बड़ी sumo बारीकी से paciente, no hay Dios sino Alá, el आप Señor de वसल्लम los तौहीद cielos के y la क़याम की tierra, तलकीन फरमाया el करते थे Señor de magnífico रिवायत में trono. आता है अबू रिमसा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है Observad la कि मेरे sutileza वालिद con ने la cual el santo रसूलुल्लाह profeta सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया sallallahu alaihi कि wasallam मुझे enseñaba a आपको वो establecer चीज़ la दिखाऊं जो unidad de आपकी Dios. पुश्त पर है यानी Según ऊपर है otra nación, Abu Rimsa क्योंकि मैं relata que su तबीब padre le हूँ dijo al आपने mensajero de फरमाया Dios sallallahu alaihi wasallam: तबीब तो अल्लाह है Muéstrame la लेकिन marca de su रफ़ीक है espalda. मरीज़ Se को जिसकी refería al दिलासा sello del देता है profetazgo, puesto तबीब que तो वही soy है un जिसने उसे médico. पैदा किया El santo profeta क्योंकि sallallahu alaihi wasallam शिफा respondió: El देने वाला है verdadero médico es हज़रत Alá. उबादा बिन Tú eres सामित रज़ी अल्लाह अन्हु simplemente un कहते हैं compañero que कि proporciona रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि comodidad y वसल्लम ने फरमाया consuelo. El जिसने कहा médico मैं es गवाही aquel देता que te हूँ ha कि अल्लाह के creado y सिवा कोई solo Él es मबूद नहीं capaz de curar. वो एक है उसका कोई शरीक नहीं Hazrat और Ubada bin मोहम्मद Samir सल्लल्लाहु अलैहि relata वसल्लम उसके बंदे और उसके que el रसूल हैं mensajero de Dios sallallahu alaihi और wasallam ये कि dijo: ईसा अल्लाह का Quien बंदा quiera que और उसकी बेटी dé या बेटा है testimonio de que no hay और Dios उसका sino कलीमा Alá, है Él जिसने es मरियम को único जब y no पैदा tiene किया compañero, और y उसकी de que तरफ से Muhammad रूह es su है siervo y su और ये कि mensajero, जन्नत हक y है de que और Jesús es un जहन्नम हक siervo है de Alá y el अल्लाह hijo ताला de उसे su जन्नत के 8 sierva, दरवाज़ों में से y que y es la जिससे palabra, y जाएगा el जन्नतुल espíritu que le मखलूक में concedió a María proceden de Él, y उमैर de बिन que हानी el paraíso y el नजीरी से infierno son रिवायत करते हैं reales. Alá le admitirá en थोड़ी सी el ज़ईफ़ paraíso भी a है través लेकिन de इस cualquiera de ज़िक्र las बात 8 उन्होंने कहा है puertas que Él कि desee. अल्लाह ताला ने इसको ये उन्होंने नहीं Umar बयान bin किया Hani ये relata भी la हमारे misma काफ़िला में से है narración कि con अल्लाह la ताला misma उसको क्या cadena de करता है transmisión साबित करेगा y la जब ये इसका corrobora, y अमल करेगा además afirma que el santo तो ये profeta तो बात sallallahu alaihi यहाँ wasallam तक ठीक है dijo: लेकिन ये नहीं कहा कि Cualquiera que जन्नत के 8 hayan दरवाज़ों में sido से sus जिससे चाहे acciones, अगर कोई ये Dios le कहा हुआ admitirá है en el paraíso. उसका Sin आखिरी दरवाज़ा embargo, वाला no नहीं है corroboró la afirmación sobre हज़रत इब्ने उमर las से 8 रवायत है puertas del paraíso, es कि decir, हज़रत en la सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने segunda फरमाया narración no se menciona इस्लाम की la बुनियाद referencia 5 a las बातों 8 पर puertas. ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए और इसके सिवा हर दूसरे के Hazrat माबूद को Ibn Umar इकरार relata करना que el चाहिए santo profeta और sallallahu alaihi नमाज wasallam का dijo: क़याम और El Islam ज़कात se की basa en अदायगी 5 और cosas, बैतुल्लाह का que हज solo se debe ईमान adorar की a रोज़ा Alá y que a cualquier और otro se debe सफ़ीना ser से rechazado como नमाज objeto de ख़ातून adoración. ख़वातीन में सिफारिश La रवायत है establecimiento de la कि oración रसूलुल्लाह y सल्लल्लाहु el अलैहि वसल्लम ने pago de फरमाया zakat, la तुम औरतों को peregrinación a la लाजिम है Meca कि y el तस्बीह ayuno en el mes de तहलील Ramadán. और तकदीस किया करो Hazrat और Yasira फरमाया Talanha, कि una इसके de las ज़रिए migrantes femeninas, तौहीद पर relata जम que el जाओ santo profeta sallallahu alaihi wasallam और dijo: अल्लाह और Os बंदों पर corresponde a यकीन किया vosotros, करो oh mujeres, कि बेशक वो permanecer दुनिया क़यामत ocupadas तक en el पूछी जाने tasbih, वाली हैं tahlil और y tadis, जिनसे y बोलने que की no lo आदत है descuidéis, और no sea que olvidéis la इनके unicidad de भी Dios. Contad ज़िक्र con इलाही
vuestros dedos, ya que ciertamente vuestros dedos serán interrogados en el día del juicio y tendrán que prestar declaración. Es decir, debemos mantener la cuenta mientras recordemos a Alá, proclamamos su pureza, declaramos su unidad y le glorificamos.
का मौका नहीं छोड़ा Por lo tanto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam jamás perdió una oportunidad cuando tenía una reunión, asamblea o estuviera en cualquier grupo de inculcar en los corazones de su gente la verdad de la unidad divina y la grandeza de Dios. इसके मुताबिक इस कदर जोश En था ese sentido, कि आपके Hazrat फ़ादर Muslim के Maud इस बात Talano के एतराफ़ declaró una vez en un कि sermón, आप उठते el बैठते santo profeta sallallahu alaihi चलते wasallam फिरते fue और tan वो ferviente en este अल्लाह ही asunto que को आपको incluso आते sus थे oponentes चुनांचे नमाज reconocen का एक que मुहर्रम जब cuando होता है estaba de pie, और sentado ख्वाहिश o caminando, और ख्वाहिश हो continuamente कि proclamaba el कोई भी nombre de इल्ज़ाम Dios. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाओ वो ये कहता है लेकिन मुझे तो Un historiador ख्याल है कि मेरा francés मुहर्रम escribe que a pesar de las लेकिन मुझे तो एक बात acusaciones que se realizan en इसमें नज़र contra आती de है Muhammad कि आन sallallahu alaihi वसल्लम wasallam, में कि el जब से historiador नबूवत तायब francés हुई dice, hay un तब से aspecto que कोई शख्स resalta de él जब से que तब से किसी शख्स no ने se देखी aprecia en नहीं ninguna otra persona desde ये que ऐसी ha बात है sido जो मैंने creado किसी el शख्स ने mundo. नहीं देखी Afirma que और desde वो el ये है momento en que el कि santo जिस वक्त से profeta se les उसने नबूवत का declaró ऐलान ser किया है profeta hasta el आला momento de su वसल्लम जब से नबूवत का muerte, ऐलान किया है ये solo आपको पता चल रहा है permaneció una उस वक्त palabra से en su लेकर lengua, y la मौत palabra के era वक्त तक Alá. एक ही लफ्ज़ उसकी Parece ज़ुबान पे como आता si है hubiese sido और वो अल्लाह consumido का por लफ्ज़ una है única गोया pasión, ऐसे एक धुन थी incluso una एक especie de जुनून था obsesión, कि खुदा को पाना establecer la creencia और en उसकी दुनिया Dios में y ज़ाहिर करना mostrarle ante el mundo. बस वो लोग जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काम को जुनून कहते हैं कि आप हर वक्त खुदा को कहते रहते हैं कहते रहे और वो भी Por lo tanto, इस बात के दलील aquellos है que describen esta कि आ condición del हज़रत santo सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का profeta sallallahu alaihi wasallam, अहम बड़ा como una अकीदा forma de obsesión, खुदा को और aún उसकी así रसूल की reconocen que इताअत su फरमाना misión principal y ये जुनून ही fundamental सही era ये वही establecer la चीज़ है creencia en Dios y कि su इस जुनून unidad. के रखने वाले को अल्लाह Incluso की si कसम se आपने denomina समझा obsesión, कि हज़रत मोहम्मद ciertamente una सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम obsesión ने इतना como तो यकीन esta किया hizo que las कि वो कैसे generaciones मान जाए futuras कि ऐसा शख्स reconocieran कौन a है su मुझसे portador जो दिन como un रात ser perfecto. Al खुदा menos खुदा करता रहे reconocieron que una और persona que उसकी dedica el वहदानियत día y la noche en और उसकी proclamar सिफात el को nombre de उसकी धुन Dios में हर वक्त y que लगा se रहे esfuerza गोया continuamente en आ consolidar हज़रत su सल्लल्लाहु unidad अलैहि वसल्लम y की रसालत को atributos, देखकर no puede ser una ये persona मालूम होता malvada. है कि आपकी और तमाम अम्बिया की दुनिया में आने की गरज यही होती है कि शिर्क मिटाएं और En खुदा cualquier का वास्ता caso, si मनवाएं nos fijamos उसकी वहदानियत के en लिए este और aspecto del फैलाएं santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, queda claro que el propósito de su advenimiento, es más, el propósito del advenimiento de todos los profetas es erradicar el shirk, establecer la creencia en Dios y promover la enseñanza de su unidad en todo el mundo. उसमें और एक जगह ये भी लिखा है कि ये ख्याल रखना चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खा कितनी बुलंद हो En otro lugar, और Hazrat आपसे Muslim Maud अपने वाले Talano कितनी escribe, मोहब्बत हो debemos tener en उर्दू में mente बयान किया साहब ने que no कि importa अल्लाह lo ताला की exaltado शान que बर sea el आला है rango del शान santo बहुत profeta बाला है sallallahu alaihi wasallam, खुदा y ताला no अजली importa lo अबदी है profundo que sea और nuestro मोहम्मद amor por él, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम el rango de आपके Dios फरमानों में Altísimo से es बहुत बड़ा फरमान infinitamente más alto que फिर el ये suyo. आपकी ज़ात से Alá es तसल्ली होगी eterno कि हम e पाक बंदे जैसा imperecedero, मुकाम दें mientras que Muhammad जिसके sallallahu alaihi देने wasallam से es खुदा una de ताला का las मुकाम समझ mayores आता है manifestaciones de su gracia. क्योंकि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कभी ये पसंद नहीं कर सकते Atribuir कि al खुदा santo ताला की profeta un शान rango बुलंदी que हो disminuya या el खुदा rango de ताला से Dios बड़ा sería de मुकाम नहीं hecho है un acto de enemistad और hacia आपका él, हर अमल ya que él इस mismo बात का jamás दलील है aprobó que le consideran un rango más alto que जो भी बड़े Dios बड़े mismo. कामों की आपको तौफीक Tal मिले y como se ha mencionado वो antes en un मुख्तलिफ hadiz, कुव्वतों nunca aprobó हालांकि ser elevado por किसी encima de इंसान के Dios, बस y में cada नहीं aspecto de su रसूल vida ताला की da ताकत से ही हो testimonio de सकती है ello. जो Todos los अल्लाह ताला logros के que रसूल के consiguió इंसान में fueron भी tan enormes que ningún बरसर ser humano रास्ता es काम capaz de lograrlos de forma independiente, y और únicamente pueden ser logrados a través del poder de Dios. Incluso los hombres más poderosos son incapaces de tales जानकारी की हालत थी आपकी hazañas. Aún और así, हज़रत cuando उम्मे estaba कुलसूम sufriendo la रज़ी अल्लाह agonía de तआला la लिखती हैं muerte, en un कि momento वो de gran पहले समझा dolor, करती थी Hazrat Aisha कि सिर्फ al-Talana ज़िंदगी relata, की तकलीफ में pensaba que रहना una persona que वो अच्छा experimenta gran इलाज है sufrimiento en el momento de लेकिन su अक्सर वो आदमी muerte no era इंसान una buena वो अच्छा नहीं persona. होता Pensaba que si una तो फिर वो persona आ हज़रत सल्लल्लाहु agonizaba अलैहि en su वसल्लम को lecho de देखा muerte, no era una तो buena अपनी राय persona. बदलनी पड़ी Sin embargo, cuando सिर्फ vi la यही condición तकलीफ del के santo वक्त नहीं profeta, sallallahu alaihi आपको wasallam, अल्लाह ताला के me मुकाम का sentí इतना इल्म हो obligada a गया cambiar de कि opinión. आप Incluso en este estado de इत्तेफाक थे sufrimiento कि बड़े एतबार extremo, era tan और उससे consciente del ये इश्क rango है de कि Dios उसके मानने Altísimo वालों que को उससे siendo बड़ा इश्क है conocedor कि मुमकिन है del कि amor मेरे मरतबे के intenso मुतालिक que गलत sus से काम किया seguidores tenían por तो él y por हज़रत temor a que उसके इस exageran su तकरीर के rango, बाद él mismo बार बार repitió आपके una y मुंह से otra अल्फाज vez, निकलते थे कि खुदा ताला यहूद और नसारा पर लानत करे कि उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया आप बार बार यही फरमाते थे गोया कौम que को आखिरी Alá नसीहत और आखिरी सबक maldiga जो a आपने los दिया judíos y वो cristianos यही था por crear कि lugares de उससे पहला adoración de मुकाम las न देना tumbas मुझे de sus profetas. Continuó repitiendo estas palabras और continuamente. अगर Por तुमने lo ये किया tanto,
La última lección que impartió a su gente fue: no me otorguéis un rango que pueda conducir al shirk. Si lo hacéis, no penséis que estaré satisfecho. Al contrario, mi alma maldecirá a aquellos que cometan un acto así. Entonces, atribuirle un rango que deshonre al rango de Dios, incluso si es en relación al propio santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, no merece su satisfacción, sino que invita a su maldición. Y una maldición pronunciada en el lecho del muerto es de suma gravedad. Incluso aquellos que no siguen una religión verdadera, como lo hacen muchos hindúes, temen las maldiciones que se realizan en el lecho de muerte. La gente teme incluso las súplicas y las maldiciones de sus padres cuando fallecen. Por lo tanto, reflexionad sobre lo trascendental de las palabras pronunciadas por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, el jefe de todos los profetas en su lecho de muerte. Reflexionad sobre la gravedad de esta advertencia y lo necesario que es para nosotros protegernos de ella. A pesar de que este tipo de prácticas no se realiza en lugar de descanso bendito del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, como ya he mencionado anteriormente, así que se realiza en los santuarios de santos y otros supuestos hombres de fe. Estas prácticas caen bajo la misma maldición que pronunció el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, nosotros que reclamamos seguir el verdadero siervo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, debemos ser especialmente conscientes, debemos esforzarnos por comprender la verdadera realidad de la unidad divina, comprender la angustia, preocupación profunda que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam sentía por querer consolidarla. Y debemos hacer todo el esfuerzo posible para convertirnos en verdaderos monoteístas. Que Dios Altísimo nos conceda la capacidad de hacer esto. La condición de la guerra en el mundo también se está volviendo cada vez más severas. Estados Unidos e Israel están resueltos en establecer su supremacía en el mundo, particularmente en el mundo musulmán. Tal y como afirmó el primer ministro de Israel, al comienzo del conflicto en Palestina, el mapa de la religión, incluso del mundo árabe, quedará alterado. Esos son ciertamente intentos de reestructurar el panorama geopolítico y el mundo musulmán debe despertar y darse cuenta del rumbo que están tomando estas fuerzas. Es absolutamente esencial que haya unidad entre las naciones musulmanas. Hay informes que apuntan hacia el hecho de que Pakistán está tratando de intermediar entre Irán y otros países para establecer la paz con Estados Unidos. Pakistán está haciendo estos esfuerzos a la vista de las pérdidas que están teniendo los países árabes. Sin embargo, ciertas facciones en Irán han desarrollado ciertas sospechas en relación a estos esfuerzos. Algunos expertos y analistas en Irán incluso afirman que Pakistán está apoyando la formación de fuerzas americanas o ayudando a grupos que puedan actuar en contra de Irán a lo largo de su frontera. Tales afirmaciones carecen de fundamento. Pakistán las ha rechazado tajantemente. El enemigo trata de aprovecharse de estas circunstancias para crear discordia, para que los países musulmanes nunca puedan unirse o apoyarse unos a otros. Por lo tanto, es sumamente necesario realizar oraciones, que Alá nos conceda la capacidad de orar sinceramente en ese sentido también, y que Él permita que las naciones musulmanas forman un lazo de unidad verdadera. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر